आजचे प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली आम्ही पुलिस डिपार्टमेंटाचेर आणि होम मिनिस्ट्रीचेर केल्ले आसा। तुम्ही सगळ्यांक शॉक जातलो एक्चुअली आणि खुबशा गोंयच्या लोकांकूय शॉक जातलो की गोंयचो गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंट करपाक यूज करपाक टाळाटाळ करता। हेतू की सगळे पुलिस मशिनरी आपल्या हातीन यूज करप। Despite the Supreme Court guidelines in the matter, in the matter of Surjit Singh, Prakash Singh and others versus Union of India, या मॅटरान सुप्रीम कोर्ट गायडलाइन्स सारको क्लियर आसतनाय गोंयचो सरकार हो मुद्दम जावन गोवा पुलिस मॅन्युअल हो हाडपाक सोदना आणि अजूनही गोंयचे पुलिस या गोंयच्या सरकारा खातीर बॉम्बे पुलिस मॅन्युअल यूज करता। आता हाचे फाटल्यान हेतू एक म्हणजे पुलिसाचेर कंट्रोल धरप आणि पुलिसांक जाय तशी यूज करप। जे आता चल्ला तुम्ही पळयता आसतले इलेक्शना कडेन पुलिस ऑफिसरांक यूज करप आणि कॅन्डिडेटांक थ्रेट्स करप। हे आमी जिल्हा पंचायती इलेक्शनां पळयलें, हे म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां पळयलें आमी केप्यां कशे पुलिस ऑफिसर यूज जाले ते। आणि आता परत म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन सुरू जाल्लें आसा। आता ऑलरेडी पुलिसांक बावली कशे यूज करपाचे हत्यार ह्या सरकारान ऑलरेडी परत यूज केल्लो आसा। आणि ह्या खातीर गोंयांत क्रिमिनल केसीस वाडटात। ड्रग्स, मर्डर्स, रेप्स, molestation is on the rise, and there is a favoritism complete. Police are being used. पुलिसांक कसलेच फ्रीडम ना। पुलिसांक तर इवन ड्रग्स मॅटरान तर पुलिसांक फ्रीडम दिल्ले पुलिस आमचे ड्रग्स कॅच करता। तितून भितर ह्या सगळ्या क्रायमा भितर पुलिसांकूय परत इन्वॉल्व करून हो सरकार घेता। आता तुमकां आनीक अजाप दिसतलें की गोंयांक अजुनूय पुलिस एक्ट ना। We do not have police act for Goa, and that despite there is a Supreme Court directives for all the states that they must have their own act, so that there is complete transparency. पुलिसांक ज्या तरेन यूज करतात, क्राइम्स सप्रेस करतात, पॉलिटिकल फेवरेटिझम जाता, हे सगळे अवॉइड जातले आणि पुलिस मशिनरी सारखी उरतली जाल्यार पुलिस मॅन्युअल आणि पुलिस ऍक्ट these are two important documents, and police are delaying this deliberately. They want to be toy in the hands of politicians. Actually police should have been after this because police's independence हे येता आशिल्लें ह्या हितूंतल्यान। आणि सरकाराक हें जाय की सरकाराक पुलिस मशिनरी कंप्लीट जाय तशी यूज करपाक मेळटा। एक म्हणजे क्रिमिनल्स आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक ते यूज करतात। आमी पळयल्यार मर्डर जाता 2 दीस 4 दीस बोळा जाता आणि मर्डराचे जे डायरेक्शन आसा ते वेगळ्या तरेतल्यान बदलो वयता आणि थंय पॉलिटिशियन वचून इंटरफेयर जाता, डेलिबरेटली इंटरफेयर जाता, ते इन्वॉल्व जातात इन्व्हेस्टिगेशन मॅटरान आणि तातूंतल्यान हे सगळें व्हांवून वयता। आणि जो जस्टीस मेळपाक जाय आशिल्लो लोकांक तो जस्टीस आयज मेळना। पुलिसांक कंप्लीट हातांतले बावले कशे यूज जाता, and this is used again to harass the political opponents. जो पॉलिटिकल ओपोनंट्स लोअस्ट लेवलाचेर आणि हायेस्ट लेवलाचेर दिगंबर कामतीक कसो करून पुलिसान त्या टायमार हॅरेस केलो अंडर द प्रेशर ऑफ then चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर in that mining and the other matters. कसो करून हॅरेस केलो, yet to approach सुप्रीम कोर्ट। जस्ट इमॅजिन हायकोर्टान हें परत सुप्रीम कोर्टाक वयता म्हणजे पुलिस एका सामके कंप्लीटली यूज करता। आणि त्या खातीर आमचे कडेन पुलिस ऍक्ट ना,
आमचे कडेन वी आर डिपेंडिंग ऑन बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल. नाव आतां कित्या खातीर स्ट्रेस करता? I want to draw your attention to one Mr. Ajju C.S. Sindoli. He is from Delhi. He is involved in the various crimes and various frauds, and he was declared as the history sheeter by the Goa police in 2017. Now he used these loopholes that Goa is not having its manual and Goa is using Bombay police manual. He approached High Court. And High Court on the ground that Goa does not have police manual, he won the case. आणि पुलिस ज्या पुलिसाचे लेटरय माझ्या ताब्यात आसा की हे लेटर SP बरयता की तेजी सगळ्यो हे आसा केसीस ओपन कर आणि तो ताका हिस्ट्री शीटर म्हणून करून. And on that basis, this Sindoli, who is getting the all protection from the BJP's top ministers, including Chief Minister, and it has been exposed from time to time by one British activist who was in Goa a number of times. He has exposed his all illegalities. What kind of frauds he has done, what are the various cheatings that he has done. All that was exposed by this British gentleman. There is another fraud that he has committed. Under this BJP government, असले फ्रॉड जे असतात त्यांना प्रोटेक्ट करप आणि गोवा पुलिस मॅन्युअल ना म्हणून तेका हिस्ट्री शीटर तो क्लीन जाता थ्रू हायकोर्ट. एटलीस्ट that time Goa police officers should have been after this government. I don't know what police has done in Goa, whether they have pressurized this government or not. पण जेन्ना गव्हर्नमेंटाक कळटा की आमी क्रिमिनल्सांक पिन करपाक शकनात because we are not having our own manual, ह्या government of the day, it was their duty to immediately prepare Goa manual, Goa police manual, and could have been implemented. जो आज जितले crimes जातात, जितले murders जातात, जितले criminal activities जो वाडटात, आणि लोकांक कॉमन मनशाक न्याय मेळना, जस्टिस मेळना, कारण हांगा पॉलिटिशियन इंटरफेयर जाता. प्रत्येक गजालीक पुलीस हांगा पॉलिटिशियन इंटरफेयर जाता. Mr. Sindoli was also involved in a passport fraud. आता passport fraud कसो केलो? पासपोर्ट जर तू वयता जाल्यार तुगेले रेजिडेंशियल एड्रेस हे जाता, तुजी टेनन्सी व्हेरिफिकेशन जाता, पूण तेणे एक हो तेजो पासपोर्ट, ओके, दिस इज हिज पासपोर्ट. ना तेजो जो एड्रेस आसा तो एड्रेस आसा एक ऑफिसाचो, आणि त्या ऑफिसाचो एग्रीमेंट केल्ल्याची कॉपी आसा. Now passport cannot be given on the office address, and this law is very clear. It is under section 4 of Passport Act 1967. The use of office address cannot be allowed. It has to be residential address, and they have, the passport officers, the police, government has bent down, and they have breached section 4 by issuing him the passport by using the rented office address. This is a big fraud. In spite of the complaint, the BJP government, they did not allow police for the investigation. And Sindoli claims that all the chief minister, ministers, top officers are helping. तो कोणाक कॅरूच करना, जे कितलेच cases आसा. Again, I want to refer the complaint of British national and was the activist, is the mine engineer Mr. David Clever. Was after this person was following this, he was writing chief minister, he was writing all the officers. Despite that, chief minister did not even bother to reply to him.
Now, does this mean that Chief Minister is protecting this fraud master who has cheated many Goans, who has done the frauds? He has also cheated one Mr. Andrew Rodriguez. तेजे 31 lakh rupees hard-earned money तेगेले ऑन केले म्हणून पैसे ते तेणे हडप केल्या. तेजेर कंप्लेन घेऊन सुद्धा कांयच एक्शन जायना. अशे तेजेर कितल्योश्योच केसीस आसात. म्हणजे तुम्ही इमेजिन करात हिस्ट्री शीटराची आसा तेजी सेक्शन जी आसा ती कंप्लीटली प्रत्येक हेची सेक्शनाची ह्या कॉपी तुमकां सर्क्युलेट करता. म्हणजे इतले आसून सुद्धा तेजेर कांय एक्शन जायना आणि तो परत परत क्लेम करता की हो गव्हर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग हिम आणि हो गव्हर्नमेंट आसा तो तेका सपोर्ट करता. सो वी वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत whose name he is using again and again and which has proved also त्याने प्रूव्ह केल्ले आसा की पासपोर्टाचो फ्रॉड जाता. कोणा तरी 17 लाखांचो दंड घातलो वयता. इतले फ्रॉड्स आसा इतल्यो क्रिमिनल केसीस आसतात पूण तेजेर त्यो केसीस कांयच जायना. तेजेर एक इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स सेलान एक केस घातलेली आसा 2015 ती तशीच दापून दवरलेली आसा. सो आयज एक जर कॉमन मनीस पासपोर्ट ऑफिसान गेलो जाल्यार त्या पासपोर्ट ऑफिसान त्याचो हॅरेसमेंट जाता. पासपोर्ट ताका दिवपाक वेगवेगळे डॉक्युमेंट मागता, वेगवेगळे सर्टिफिकेट्स मागतात. आप त्याच्या घराचो एड्रेस दिवन सुद्धा ताका व्हेरिफिकेशन जायना आसता ताका पासपोर्ट मेळना. पूण हो आयज एक ऑफिसाच्या एड्रेसाचेर पासपोर्ट क्लेम करता. वी विल गिव यू ऑल द डॉक्युमेंट्स. नाउ वी वांट द चीफ मिनिस्टर to direct the police, including the economic offence here, to open. If you are not involved in this, the chief minister should take this challenge and come out clear what is his relation with Mr. Sindoli. तेजे सिंदोलीचे relation कितें आसा exactly? What is his relation as claimed by Mr. Sindoli? Because he is getting all the protection despite having several cases on him. The chief minister has to come out clean. He has to make a statement and he has to give a free hand directions to the police to open all his cases and should give the justice to Andrew Rodriguez for recovering his 31 lakhs, which was his hard-earned money. So, if the chief minister is not pursuing this matter, it is understood that Mr. Sindoli is given protection by the BJP government and BJP's Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Sindoli is from where? He is based in Delhi. Why Andrew gave him 31 lakhs? So there was matter. See, these are many matters. I have not brought individual matter. No. There are sufficient videos and documents which I can forward you because I have not studied each individual case. I brought all cases, the passport case, this fraud of 31 lakhs case, and all these complaints are made. No, I know this case because every time Sindoli goes in the court, he gets a bail or the doctor gives him a certificate that he is not well. Every now and then he is out. But why that Andrew gave him 31 lakh? What was that business? I want to know. So that details I am not having because I have not studied that matter, each matter in detail. Was he in mining? Maybe he was in mining because I have collected these documents based on the videos that was circulated, the letters that was sent to Chief Minister. I thought that Mr. David Cleaver is trying to make a case. He is trying to pinpoint a fraud master with cheating Goans, and the government of the day is not acting. So I thought I should raise this matter and give the justice to all those who are fighting for this matter. They are fighting for this matter for several years. And why the Chief Minister of Goa, why the DGP is not acting? Why they are not reopening all the cases? He is not facing case only in Goa. He is also wanted by Karnataka police by. And right now I am told in one of the north state he has been also arrested. बोगस पासपोर्ट येतून तो आसा. पासपोर्ट केन्नाची केस ती 2017. आणि पोलीस कंप्लेंट जाल्या. पुलिस कंप्लेंट जाल्या सगळे जाल्ले आसा. गोंयांत गोंयांत जाल्ले आसा. सगळे डॉक्युमेंट्स आय विल फॉरवर्ड यू.
ऑफिस को है Momentum, I'll give you that. Is Somshekhar, Victor Palace, mezzanine floor opposite Ambedkar Park, Pato Kanjin is what is known. And this is office. This agreement will tell you that it is office. ओके तुम्ही तर पोलीस मॅन्युअलचा विषय काढला पाहिजे ते पोलीस मॅन्युअल आताच जाऊ नका पहिले सुद्धा चालू होतं See, police manual so process start झालो. Process start झालो तो तसं उरलो. त्याच्यानंतर 2012 आमचं गव्हर्नमेंट ना गेले 8-9 वर्सां हे आसा. हे जे मॅटर जालें जेन्ना एक क्रिमिनल एक फ्रॉड मास्टर जेका हिस्ट्री शिटर म्हणून पुलीस तेका केस घालतात तेजेर आणि तो हायकोर्टाक साकून तो क्लीन जावन येता ओन्ली बिकॉज वी डू नॉट हॅव द पुलीस मॅन्युअल. जेन्ना हे पुलिसांचे लक्षां येता तेन्ना आमी पुलिसा कडेन चेक केल्यार तो म्हणटा तयार करतात. तयार करपाक कितलीं वर्सां आनी कितलीं वर्सां जाय पुलीस मॅन्युअल तयार करपाक. सो ह्यो तयार करना इतल्याच खातीर की तांकां जाय त्या क्रिमिनलांक प्रोटेक्शन दिवपाक मेळटा आनी जाय त्या पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक हॅरस करपाक मेळटा. वी वॉन्ट टू वॉर्न पुलीस ऑफिसर्स. तुम्ही ह्या गव्हर्नमेंटाच्या एका बळी पडनाकात. पुलीस स्पेशली पुलीस इन्स्पेक्टर एट एसपी लेवल हे सामके ह्या सरकाराच्या हातांतले बावले जावन वयता आनी जेन्ना जाय तेन्ना हो सरकार तांकां यूज करता तांकां एब्यूज करता. एक्चुअली ते जर सगळे हे जाले ट्रान्सफरन्स जाले जाल्यार गव्हर्नमेंटाचो जो कंट्रोल आशिल्लो पुलिसांचेर पुलिसांक जे फ्रिडम मेळपाक जाय आशिल्लें ते मेळटा आशिल्लें आनी क्रिमिनल केसीस आमच्यो कमी जाता आशिल्ल्यो. ह्या सारके जो फ्रॉड मास्टर जाला आनी जेन्ना कितले जाणां टोपी घातल्या गंध घातला ते लोक तयार जावपा नाशिल्ले. हे सगळें आशिल्लें जाल्यार पयलीं म्हणजे गेले हिस्ट्री शिटर म्हणून आशिल्ले ते काडून उडोवपाक गोवा पुलिसा कडेन गोवा पुलिसाचो मॅन्युअलच ना. अरे स्टील आमी यूज करतात बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल पुलीस एक्ट खंय. सो our demand also today that immediately the chief minister should make a statement when this manual will be implemented. हो मॅन्युअल लावून किती जण सुटला तस करून ती स्टडी करपा पडटली. अशें करून कितले जाण आसताले तांकां जाय तशें यूज करता आनी फ्लेक्सिबिलिटी दवरल्यार तांकां ते पुलीस म्हणटा ते हातींतले बावले कशे यूज करपाक जाय पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक डिस्ट्रॉय करपाक जाय. आमी कितलेशेच पळयल्यात म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक झेडपी इलेक्शनाक पुलीस घरा कडेन वचून त्या कॅन्डिडेटाक हॅरस करतात. जेका तेजे बरोबर कोण काम करता तेका हॅरस करतात ताका कोण सपोर्ट करता तांकां पुलिसींक आपयतात. सो हे सगळें बंद जाता आशिल्लें आनी जो लोकांक न्याय मेळपाक जाय आम आदमी सामान्य मनशाक जो न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळना. सो त्या खातीर इमिजिएटली आमकां पुलीस एक्ट जावपाक जाय आनी पुलीस मॅन्युअल गोवा पुलिसाचो मॅन्युअल आसपाक जाय आनी हेजेर केसीस जितले आसा ते परत रिओपन करपाक जाय आनी तांकां सगळ्यांक जस्टीस मेळपाक जाय. पासपोर्टांक हो फ्रॉड करून पासपोर्ट इश्यू करपाक कोण कोण ऑफिसर इन्वॉल्व आशिल्ले तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. तुम्ही आमच्या गोंयकारांक गेल्यार मेळना हे भायल्या येतात आनी सगळे फ्रॉड करतात आनी तांकां सगळे तुमी इजी हे मेळटा जस्ट बिकॉज दे हॅव मनी दे आर पेयिंग यू ब्राइब ऑफ लॅक्स ऑफ रुपीज. थँक्यू. म्युनिसिपल इलेक्शनाची आता आसताची दृश्टी तुमची किती तयारी आसा सध्या. म्युनिसिपल इलेक्शन्स हे पार्टी लायनीचेर जायना म्हणून आमी ऑलरेडी एक डिसिजन घेतलेली की लोकल जे आमची युनिट्स आसा ती लोकल युनिट्स स्ट्रॅटेजी डिसायड करून कॅन्डिडेट ते हें करतले. आमी डायरेक्ट इन्वॉल्व जायना पूण जंय आमचे खंय कॅन्डिडेट आसा थंय डेफिनेटली आमी तांकां हेल्प करपाक वयतले. त्या भायर प्रतिमान एक आरोप केला की काँग्रेसीन त्या म्हणून जाणटे कोण आसा ग्रँडफादर त्या म्हणून काँग्रेस पळय करती ना म्हणून तेजेर कितें रिएक्ट करता. प्रत्येक फॅमिलीक सुद्दां जाणटे नेणटे सगळे तरेचे लोक असतात पूण आमी खंयच्याय फॅमिलीक जाणटे जाल्या म्हणून त्या मनशाक आमी केन्नाच भायर उडयनात. तांकां आमी रेस्पेदान दवरपाक जाय. तांचें मार्गदर्शन घेवनूच तो परिवार मुखार वयता. सो पॉलिटिकल पार्टीक सुद्दां सिनियर लिडर आसता. सो सिनियर लिडर जाले म्हणून तांकां आमी भायर उडोवपाक शकना. तांचो मान सन्मान दवरपाक जाय. तांचो अनुभवय आमी यूज करपाक जाय आनी तांचो तेंचे कडेन खूब अनुभव आसा जे मुखाल्ले नवीन जे पॉलिटिक्स जातात यंग पॉलिटिकल लिडर्स तयार जातात तेजे खातीर खंय तरी पार्टी सोडल्या न्हू तांकां तेजे पार्टी सोडपाचे रिजन वेगळे आसतले न्ही. तेका जर ते आसले ते आतां जाणटे जाले ते कालूच जाणटे जाले ना न्ही. पण गिरीश बाब अशें ओवरऑल लोकांचें हें आसा की काँग्रेस पार्टी डजंट रिस्पेक्ट or doesn't give tickets to young generation. And that's why young generation is shying away to join your party or they are running away from the party.
So what you want to say on this? I again want to repeat what I've been saying. लोकांक गोयच्या जाय की यंग आणि न्यू फेसेस दिवपाक जाय. आमी लोकांचो एजेंडा राबीत करतले आणि 70 ते 80% न्यू फेसेस आणि यंग फेसेस ह्या असेंब्लीक आमी दिले. 7 दिनांचेर सुद्धा टिका केली म्हणजे 7 दिनांचेर कोणे प्रतिमा ना पूण आमी सिनियर लिडरांचेर आमी टिका करप न्ही. देखीक कितें आसता जाल्यार आमी आमच्या फॅमिली भितर इश्यू रिजॉल्व करप. शेवट जाणटेले जाले जाल्यार सुद्दां आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आमी घरान फॅमिलीक जाणटेल्यांक रिस्पेक्ट दिता न्ही. आमी हें करता कितें काम करता जाणटेल्यांचो आशिर्वाद घेता तेंच्या पांयांक आमी पांय पडटात तांकां. पण हो रेस्पेक्ट बरोबर सांगपाची गजाल आसा की जाणटेच खंय आमकां वयर सरपाक दिना ते पांयाक घालून सकयल उडयतात म्हणून आमकां फाटीं सोडचें पडटा म्हणून जो मेरेन तूं स्वता ताकदवर जायना तूं कोण पांय ओडपाची तुका ताकद हें करना न्ही. पांय ओडपाचें हें सगळ्या पक्षान आसतलेंच राजकारण. आयज तेजे खातीर तुमची यूथ खंय तरी डायवर्ट जाता. आयज अडवाणी म्हणटा तो खूब जाणटो आशिल्लो न्ही. अडवाणी जोशी हे सगळे पक्ष उबारलेलो न्ही. Girish Bab, 70 to 80% new faces and young faces. This is a big end. Some It's a big percentage. So तुमका दिसता की तुमची पार्टी पक्ष इतले लोकांक दितले कित्याक आज पर्यंत तरी केन्ना हें घडूं ना. हालींची इलेक्शनां आमी पळयल्यात आसाम, तामिळनाडू, केरला आमी यंग भुरग्यांक तिकेट दिल्ली आसा. युथ काँग्रेसच्या हाका मॅक्झिमम तिकेट दिल्ली आसा. यंग महिलांक तिकेट दिल्ली आसा. NSYचे लिडर्सांक तिकेट दिल्ली आसा. सो आवर पार्टी इज चेंजिंग एज पर द डिमांड्स ऑफ द पीपल. आनी गोंयांत सुद्दां आमी लोकांक जाय लोकांचो हावेस कितें आसा त्या प्रमाणे आमी काम करता. Kerala Mahila Congress president was not yours. There may be one exception of one leader, but there are many Mahilas that were given that she should have respected. Many Mahilas got delegates. आणि ओव्हरऑल पळयल्यार खंयच्योय पार्टी जावं महिलांक ही संदीच मेळना. सो ह्या पार्टी तुमची कितले प्रतिनिधित्व मेळटले महिलांक? आमकां जर 40 मतदारसंघात जर 40 बऱ्यो बायलो सामक्यो मेळ्यो जाल्यार आमी दिवपाक दिता. आनी काँग्रेस पक्ष हो एकूच तिकेट दिता बायलांक. लास्ट टायम बीजेपीन कितले बायलांक तिकेट दिल्ल्यो आनी काँग्रेसीन कितले बायलांक तिकेट दिल्ल्यो हे अकाउंट्स तुमचे मुखार आसा, पब्लिका मुखार आसा. आमी सदांच बायलांक प्रमोट करता. आयज पळय सीसीपीचेर लास्ट टायम जनरल आशिल्ले ह्या बॉडी रिजर्व वचपाक जाय आशिल्ले. रिजर्वेशन दवरना म्हणजे बायलांचो अधिकार काडलो. बायलांक कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिल्लो की एक टर्माक बायलेन थंय लीड करपाक जाय आशिल्लें मेयर म्हणून. मेयरूय बायल ना, डेप्युटी मेयरूय बायल ना. रिजर्वेशन करता आसतना सुप्रीम कोर्टा वचून बायलां खातीर न्याय घेवपाक पडलो. 33.33% रिजर्वेशन जाय आशिल्लें. आमच्या सरकारान हाडलेलें हें बील. कायदो आमच्या सरकारान केल्लो बायलांक अधिकार काडचो म्हणून. पूण ह्या सरकार बायलांक काडटा कारण RSS म्हणटा बायलांक रिस्पेक्ट दिना, बायलांक पोजिशनूच दिना. RSSाक आनी बीजेपीक दिसता की बायलांनी फक्त रांदची कुडींतूच रावचें, भायर येवचें न्ही. आनी ती आयडियोलॉजी ती मेंटॅलिटी ते कंटिन्यू करतात. सीसीपीचा विशय आयलो तुमी उलयता. रोहित बोन्साराताक मेयरशीप हे केल्या जाल्यार तेजेर तुमी कितें म्हणटा? एक म्हणजे तो पणजेच्या लोकांचो अपमान. पणजेचे जे नागरीक आसा त्या नागरिकांक इन्सल्ट केला. जो आतांच इलेक्ट जाल्लो आसा ते फॅमिली राज्य करून तेणी 2012 काँग्रेस पक्षाक हें केलें. म्हणजे एक तेणी अशें सुद्दां हें केलें बीजेपी वाल्यांनी की कॅबिनेट मिटींग ब्रेकफास्ट टेबलाचेर. आयज आवय मिनिस्टर, बापूय आमदार आनी चलो मेयर. आयज बीजेपीचे फॅमिली राज्या बद्दल कितें आसा बीजेपीन सांगचें येता. एक परिवारांत 3 वेगवेगळी इम्पॉर्टंट पोजिशन म्हणजे रोहित बोन्सरात सोडले आनी कोण लायक मनीस नाशिल्लो पणजेन एकूय लायक नागरीक ना, एकूय कॉर्पोरेटर ना इलेक्ट जाल्लो. म्हणजे पणजेकारांचेर अपमान केल्लो आसा, पणजेकारांचो इन्सल्ट केल्लो आसा आनी पणजेकारांक गृहीत धरलेले आसा. सो ह्या पणजेकारांनी हेजे उत्तर ते असेंब्ली इलेक्शनाक दिवचें पडटलें आनी म्हाका खात्री आसा पणजेकार दितले. My question is to Mahila Congress President. Yes, I think yesterday or day before yesterday you spoke on the same issue, CCP related. You said that there was a discrimination done to women corporators. Now your president is there now next to you. So how many seats
Mahila Congress came for women from the party during the 2022 assembly polls? Actually, Mahila Congress has been demanding for 30 to 35% of reservation for women. It's a long pending demand. We had also sent the signatures, and Madam Sonia Ji had taken it to the President then. Okay, and till now, BJP, because President also becomes sometimes a rubber stamp of the Prime Minister, and so I would not like to say that, that's off record, but the thing is that, because he's a President, so I would not like to respect the chair. But the thing is that this should not have happened. They should have given the representation to the women. And it was Rajiv Gandhi who brought, just to bring the women from the grassroots level, वर आणपाक खातीर त्यांनी पंचायत, जिल्हा परिषद आणि म्युनिसिपालिटी ह्याच्यात 30 to 50% रिझर्वेशन सांगितलेले आसा, केले आसा, करून दाखयले आसा काँग्रेस गव्हर्नमेंटान, जे बीजेपी गव्हर्नमेंट अजून असेंब्ली आणि पार्लिमेंटात करपाक शकलें ना. आणि आता तुम्ही जे पळयता कालच झालेले इलेक्शन्स कॉर्पोरेशनचे, पणजी कॉर्पोरेशनचे, ते तुम्ही पळयता बायलां 13 बायलां निवडून आयिल्ली आसा. It's quite a good number out of 30. So तांकां कित्याक रिप्रेझेंटेशन दिवना, व्हडली पोस्ट कित्याक दिवना, मेयर म्हणा, डेप्युटी मेयर म्हणा, कित्याक दिवना, हो आमचो सवाल बीजेपी आसा. कित्याक बीजेपी भिता बायलांक जर वर काडले जाल्यार बायलां सिस्टमॅटीक सगळे व्यवस्थित करतले, बायलां फ्रॉड करचे ना. जे आत्तां पळय तेंचे चल्लात म्हणजे थ्रेटनिंग, फ्रॉड, फेक थिंग्स जे चल्ला ते बायलां सहजासहजी करना. क्लीन असता, तेंचे मायंड क्लीन असता आनी ताका खंय तरी ते खातले, जर केले सुद्दां तर ताका खंय तरी खातले, पूण ते करना केन्नाच. And is it because of that they have not been given a higher position? हो माझो सवाल आसा. My question is whether you have started identifying potential women candidates Yes, from your of party, course, yes, and yes. how many tickets are going to claim from the party currently? That's what I've said. Now the strategy is decided by our party, okay? But we have been claiming for 30 to 35% seats. But it is the party, it is the high command who has to take the call. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.